Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Aujourd'hui, nous avons un poème dans la page 36. Mon pays, mon doux pays, le Maroc. Donc, on passe à la page 36. Donc, nous avons un poème, nous avons des images. Et on va commencer par j'observe et je découvre. Donc, que représentent les photos? Donc, la première photo, elle représente un cascade. Donc, la première photo représente un cascade de zoud. Donc, cascade de zoud, يعني شلال في أزود في مدينة أزيلات. Ou la deuxième photo, donc la menara qui existe à Marrakech. Donc هذه معلومة تاريخية وهذه من مظاهر أو مظاهر الجذب السياحي في المغرب. إذن هذه كلها تعتبر عناصر الجذب السياحي. دونك إذن وهي معالم حضارية بطبيعة الحال. إذن لا دوزيام كيسيون quel est le titre de ce poème؟ ما هو عنوان هذا النص؟ Mon doux pays le Maroc، يعني بلدي الحلو المغرب ولا الطيب. La deuxième question, la troisième, pardon, de combien de strophes est-il composé؟ يعني شحال لي strophes؟ les strophes هما هادو، هادي c'est la première strophe وهادي c'est la deuxième strophe. La strophe, entre une strophe et une autre, on trouve une ligne. Donc كنلقاو واحد السطر. D'abord la première strophe et la deuxième strophe. Donc nous avons deux strophes. Donc nous avons, il est composé le poème de deux strophes. La troisième question, ou la quatrième, pardon, combien de vers y a-t-il dans chaque strophe? شحال كاين عندنا من vers في كل strophe. Donc nous avons 4 vers. شحال عندنا من بيت شعري. Donc 4. Donc 4 vers. 4 vers. Un vers va vers le vers. Donc ذكرني بواحد القولة ديال un vers va vers le vers. Donc la dernière question, d'après le titre, de quoi va parler le poème؟ يعني من خلال العنوان عن ماذا سيتحدث النص. Donc il va parler du Maroc. Donc voilà, tout simplement. Donc il va parler du Maroc. سيتحدث عن المغرب. Donc maintenant on va lire le poème et on va le traduire en arabe. Donc Maroc, pays où j'ai grandi. يعني المغرب هو البلد الذي نشأت فيه. يعني هو المغرب هو البلد اللي كبرت فيه. est un merveilleux paradis. هو جنة رائعة. paradis هي الجنة. الله يرزقنا الجنة. différent de tous les autres. يختلف عن كل البلدان الأخرى. يعني المغرب عنده العناصر ديالو اللي كتخليه مختلف على باقي البلدان. donc il sera toujours le nôtre. غادي يبقى دائما تاعنا. سيكون دائما لنا المغرب. Fès est la capitale spirituelle. هي المدينة أو العاصمة الروحية. donc مدينة فاس معروفة بالروحانيات. ville sacrée, ville des merveilles. إذن هي مدينة مهيبة ومقدسة وكذلك donc ومدينة العجائب. مدينة العجائب هذا وصفها الشاعر. مراكش ville du soleil doré. إذن مدينة مراكش هي مدينة الشمس الذهبية. et de couleur ocre foncé. وكذلك هي مدينة لونها أمغر داكن. إذن هذا هو هذه القصيدة الشعرية. Donc maintenant on passe pour répondre aux questions suivantes. Donc j'écoute et je comprends. J'écoute attentivement mon professeur puis je l'imite. إذن غادي نقرأ من يعني خصني نسمع الأستاذ كيقرأ. Donc j'écoute attentivement mon professeur et je l'imite. يعني
غادي نقلدوه، يعني غنحاول نشوف الأستاذ كيفاش كيقرا لو بويم وغادي ندير بحال. جو ريبون أو كيستيون سويفونت، غادي نجاوب على لي كيستيون سويفونت. دو كيل بيي بارل لو بويم، يعني على أي بلد أو عن أي بلد يتحدث الكاتب أو الشاعر. دونك il parle du Maroc. Quels sont les vers qui parlent des villes؟ إذا شكون هما الأبيات الشعرية التي تتحدث سي لي 4 ديرنيي فير. دونك في لي ديرنيي 4 فير كنهضروا على فاس، فوالا، وهنايا اون بارل دو مراكش. دونك في هاد لي 4 وصف لينا مدينة فاس ووصف لينا مدينة مراكش. لا ديرنيير كيستيون هنايا، كومون لو بويت écrit-il décrit-il فاس اي مراكش، يعني كيفاش وصف لينا المدينة ديال فاس ووصف لينا المدينة ديال مراكش. دونك بالنسبة لفاس إلا دي كو بالنسبة لا فيل دو فاس سي اون كابيتال سبيريتويل، يعني روحية. سي اون فيل ساكري، سي اون فيل دي ميرفي، هي مدينة مهيبة، هي مدينة مقدسة، هي مدينة ديال العجائب. بالنسبة لا فيل دو مراكش سي اون فيل دو سولي دوري، يعني هي مدينة الأشعة ديال الشمس الذهبية، ثم a une couleur encre foncée comme nous avons déjà expliqué. J'enrichis mon lexique. Donc هنا غنغنيو المعجم نتاعنا. On me donne de mon dictionnaire, je cherche le sens des mots suivants. Donc هنايا j'ai cherché au dictionnaire هاد les mots. Donc بالنسبة merveilleux qui cause une très grande admiration par ses qualités extraordinaires. Paradis, c'est un état de bonheur dont jouissent. Donc يعني هي الجنة بطبيعة الحال غادي يعني في الآخرة يعني الحديث هنايا donc spirituel qui est de la nature de l'esprit، يعني عنده علاقة بما هو معنوي، considéré comme une réalité distincte de la matière، يعني بعيدا عن ما هو. إذن هذا الشيء واش كنتكلموا spirituel، شي حاجة ما ملموساش، شي حاجة روحية غير ملموسة. Sacré qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable des religieux, c'est-à-dire يعني هنايا كيتحدثوا على أنه يعني ما هو مقدس وما هو كيجي منه الهبة. Donc doré c'est une couleur, nous avons déjà parlé, couleur dorée ou couche de dorure de quelque chose، يعني كتكون واحد لا كوش يعني دوغي، يعني عندها لون يعني يقترب إلى البني. دونك جو لي اي جو ميموريز، يعني غادي نقرا وغادي نحفظ. جو لي à haute voix en faisant très attentivement au rythme et à la prononciation. Je retiens une strophe durant les 2 premières semaines, je retiens une deuxième strophe durant les 2 dernières semaines. يعني غادي نحفظ هاد البويم، غنحفظ 4 دونك لا ستروف الاولى وغنحفظ لا ستروف الثانيه في يعني بهذا التوزيع بالاسابيع. دونك جو ريسيت تو لو بويم افيك اون بون ديكسيون، يعني غنقرا غادي نعاود نعرض. جو ريسيت غادي نصدهر لو بويم افيك اون بون ديكسيون، يعني بقراءه جيده. Voilà, c'est la fin de la séance concernant le poème de l'unité didactique numéro 1, mon livre de France.